হায়দ্রাবাদের ম্যাচ দেখা হবে দেখা যায় না দেখবি ভাই পেলবে তোর শুনে দিবি আবার যাবো আবার আবার শোনা ভিডিওটা ঢুকাই না আবার রিভিউ ले लिया काका इन्हें चिप कर बांध रहा है गाल मस्त को दे इधर तुम्हारे को मुर्गे ना तुरंत दे वाले ये बेटा ना ताली विजय बना यार पता करके सेकंडरी बना चेन्नई फरनर बना फेमस हो जाएगा एक एक